Om Sri Aurobindo Mira, open my mind, my life, my heart to your love, to your light, your love, your power. In all things, may I see the divine. আজি जो कारिका अच्छी 18 नंबर कारिका आम तत्पूर्व जो गत थर जो 17 नंबर कारिकार आम आलोचना करथिले जे बुद्धि जेतेबेले सम्मत होउचे आध्यात्मिक विषय रे बा से प्रज्ञा विषय रे अनुसंधान करिया पय से प्रथमे गोटे नैतिक भूमि तार यात्रा आरंभ करुचे गोटे भगवान को संपर्क रे बा कौन से अतीन्द्रिय सत्ता संपर्क रे से गोटे नैतिक धारणा नौचे जे भगवान हेले बा से भगवान एमती का हिथिबे तार गोटे मनोगठित धारणा को लेकर से चिंता करुचे भगवान के विषय रे एवं सेठी गत थर आम आलोचना करथिले जे जड़े पशुमानव अपेक्षा जे कामना वासना द्वारा परिचालित अहम द्वारा परिचालित बेसी भाव में तापेक्षा गोटे नैतिक मानव से निश्चित भाव में तापेक्षा उत्कृष्टतर तार गोटे श्रृंखलित जीवनधारा अच्छी किंतु आजिर कारिका आउ टिके गभीर को जाऊे आउ टिके उच्चतर सोपान को जाऊे जे नीतिगत स्तर नैतिक स्तर गोटे धार्मिक स्तर अर्थात जे आहुरी टिके गभीर भाव में आग्रही जे मु ये सब जिनस को केमती प्राप्त हेबी से कौन सी प्रकार गोटे धर्मर व्यापक अर्थ अच्छे किंतु आम ये धर्म को नवा जे गोटे सी सेमती गोटे मानसिक धारा जहाँकि गोटे अतीन्द्रिय सत्ता सहित युक्त हवा दिगरे से आमको नहीं जाए तो आम भारत वर्ष रे अनेक संप्रदाय एवं अनेक धर्म विधान बा धर्मर धारा अनेक रही अनेक संप्रदाय रही से हे तो माने ज्ञान को भित्ति करी भक्ति को भित्ति करी कर्म को भित्ति करी आमर अनेक संप्रदाय अच्छे तेणु से कौन से एक संप्रदाय भितर प्रवेश करें एवं संप्रदायर सब जहाँ आदर्श बा जहाँ तार साधनार पद्धति ताको ग्रहण करें बा से संप्रदायर जड़े साधारण सभ्य हिसाब से तार केतक बाहिक नीति नियम को मत से अनुसरण करें तो आमर जो भारत वर्षर को कोटि कोटि वर्षर सभ्यता एवं केते 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 शाखा केते संप्रदाय से वैष्णव संप्रदाय कहले गोटे नुहे तार भी अनेक से रामानंदी अच्छा कि श्री संप्रदाय स्मार्त संप्रदाय मध्य संप्रदाय केते संप्रदाय सब अच्छी गौड़ीय संप्रदाय ए प्रत्येक से शैव हो से वैष्णव हो से सौर हो से गणपत्य हो कितना केते संप्रदाय अच्छे अच्छा तेणु भारत वर्ष में बद्धमूल भाव में केते गुड़ाए शब्द और केते गुड़ाए धारणा आम भितर रही जहाँ आमको वास्तव जीवन ठू बाह्य जीवन ठू आमको पृथक कर दिए विशेषकर से संपर्क में सब ये सब आलोचना भितर से सब कथा पर आसो तेरे आम बर्तमान ये एफोरिज्म टी को आरंभ करवा जोटा कि धार्मिक मानव पाए बा साधारण आम भारतर जो साधारण लोकर जो धारणा रही धर्म संपर्क रे बा भगवान के संपर्क रे केते गुडा प्रचलित शब्द एवं धारणा तांके भितर बद्धमूल भाव में अच्छे जोटा कि आम समाज रे गोटे गोटे समय गोटे फाट सृष्टि कला हाँ एवं आम से कथा आलोचना भितर को आसवा जो से सब कथा आलोचना करवा एवं बर्तमान मुझे एफोरिज्म टी को पाठ करुचे ये एफोरिज्म नंबर 18 Chance is not this universe. The idea of illusion is itself an illusion. There was never illusion yet in the human mind that was not the concealing and disfigurement of a truth. ये छोटिया गोटे आम तार भाषांतर पढ़ी सारी आग यही विश्व आकस्मिकता चांस रहा हूँ ओडिया कर आकस्मिकता यही विश्व आकस्मिकता बोली किसी ना मायार धारणा ही माया
मनीष मनरे एभली कौनसी माया भ्रांति थाई नपारे जहा कौनसी ना कौनसी सत्यर लुक्कायित बा विकलांग रूप नुहे। टू नेगेटिव्स मेक ए पॉजिटिव। ता माने आम ये विश्व रे आकस्मिकता चांस बोली किसी ना, इल्यूजन बोली भी किसी ना। जे इल्यूजन कथा कही जे इल्यूजन कथा भावुची माया कथा भावुची सेटा मध्य गोटे प्रकार ता माया ता मुंड भितर गोटे माया पशि जाइए। ए कथा को आम फरे आसवा तेबे किंतु मन भितर ये माया संबंध रे एभली भ्रांति रही जोटा हूँ गोटे सत्यर लुक्कायित और विकलांग रूप। ये गोटे प्रभु माने पुणी एक उच्चतर और गभीरतर चेतन प्रवेश करी उपलब्धि एक कथा कहते श्रीअरविंद किसी गोटे एमती गोटे काल्पनिक व मानसिक गठन को लेकर किसी गोटे एमती कथा कहना उपलब्धि को भित्ति करी जो उपलब्धिटा कौन सी सबू सबू संप्रदायर उपलब्धिर ऊर्धरे ताठ संपूर्ण एक नूतन कथा समस्ते माया कथा कहते गोटे स्तर रे मन से हजि जाउची सी किंतु माया माया शब्दर मध्य व्यापक अर्थ धर्म शब्दर मध्य व्यापक अर्थ धारयति इति धर्म धर्म कहले जहाँ भगवान जो कार्य करिवार धारा किंतु साधारण लोक से धर्म बोली बुझे ना। धर्म हूँ जो गोटे संप्रदायर जो विभिन्न पद्धति जो से धर्म बोली बुझी सेमती मायाटा जोटा मनीष बुझीपारुनी ता चिंता चेतना कल्पनार बाहर कथा सेटा को से माया बोली धरी नौ। मायार विभिन्न दिग सब रही। श्री अरविंद मनकर तांकर दिव्य जीवन ग्रंथ जहाँ हूँ गोटे भविष्य गोटे दिव्य जीवन पृथ्वी में प्रतिष्ठित हम आई मन द्वारा परिचालित हुआ मनीषटा आत्मा द्वारा परिचालित हम अतिमान चेतन द्वारा परिचालित हम एवं से गोटे दिव्य मानव हम यही कथाटा हम केमतिया ये किसी अतिमान चेतन को कष्ट कर जहाँ एपर्यंत पृथ्वी अज्ञात थिला ताको से अवतरण करछन्ति रही गोटे उच्चतर समन्वय उच्चतर ज्ञान उच्चतर अनुभूति जोटा एपर्यंत आसी नथिला। सी तांकर दिव्य जीवन ग्रंथ को आरंभ करुचंती जड़वादर मनुपुत्र अभिप्सा कथा जे जी चाहूँगी अमृतत्व ये दिव्य जीवन चाहूँगी ये चाहूँगी आम अंतरात्मा है चाहूँगी किंतु एपर्यंत प्रचलित हो रही बद्धमूल होता जे दुईटी विवादीय गोष्ठी जे गोटे गोष्ठी हूँ जे जी खाली जड़ जगत पर विश्वास रखी गोटे हूँ जड़वादीर नेति जड़वादीर नेति अच्छी नाही अच्छी माने गोटे हाँ अच्छी तार गोटे इति अच्छी ता इटिटा हूँ जे जहाँ मुझे आखिरे देखुची जहाँ मोर ज्ञानेन्द्रिय द्वारा जहाँ सब देखुची शुणुची अनुभव करुची बाह्य जगत बा ये सब यहीटा ही सत्य या बार जदि किए कहूँ से ब्रह्म भगवान ईश्वर की अमुक समक आउ कौन अतीन्द्रिय जगत अच्छी स्वर्ग अच्छी फर्ग अच्छी से गुड़ा सब मिछ बास ताकू से गुड़ाक तापा ग्रहणीय नुहे यहीटा हूँ इति सेटा हूँ नेति जड़वादीर नेति आत्मफात्मा कथा को जहाँ अतीन्द्रिय विषय ताकू से ग्रहण करने को नाराज। इे जी साधना करी मन प्राण शरीर को संयत करी तार अहम और कामना वासना को संयत करी एवं मन को ऊर्ध्वमुख व अंतर्मुख करी रखी ध्यान द्वारा हो भक्ति द्वारा हो कर्म निवेदन द्वारा हो से आहरी गभीर को प्रवेश करी एक अतीन्द्रिय भूमिर परिचय पाउछे अतीन्द्रिय दृष्टिर परिचय पाउछे एवं जोठी जमती आजिकल स्थूल विज्ञान मध्य एक प्रकार से कथा को बुझे साहाय्य करुच्चे जे आमर जमी बहिर्जगतटा विभिन्न प्रकार अणुपरमाणु गठित आम तो से अणुपरमाणु को स्थूल चक्षु देखिपार ताते क्षुद्र जे एवं पुणी अणुपरमाणु आहरी सूक्ष्म होची पारमाणविक कणिका जो ताकू जी देखिपारुचे से ताकू जी देखिपारुचे ताठू आहरी सूक्ष्म है पुणी से क्वांटम पार्टिकल्स तेणु जदि तार अतीन्द्रिय चेतन सी यही सब जिनस को देखा सक्षम सी ता आगे आउ मनीषटा मनीष भली देखा जाऊनी सबू हूँ से कणिका से सूक्ष्म जिनस तैयारी तो सी खाली से गुड़ा ही देख
तापाई एटा चेयर नुहे कि एटा टेबुल नुहे कि एटा हाथी नुहे कि एटा घोड़ा नुहे कि एटा मनीष नुहे कि एटा पुरुष नुहे कि स्त्री नुहे सबुड़ाक हूँ गोटे आसेम्बली अफ से सब तार कनसेंट्रेशन अफ से पार्टिकल कनसेंट्रेशन तो तार दृष्टिटा भिन्न हो जाऊँगी तेणु ताकू जितेबले से सूक्ष्म चेतनार से पुणी बाह्य चेतना को चली आसूची देख कि एटा कौन सेटा तो आहरी सेठी रही आहरी गोटे उच्चतर शक्ति उच्चतर चेतना उच्चतर शांति जोटा एठी दुर्लभ ओहो माटीटा ऊपर को एमती खाली शुखला माटी देखा जाऊँगी एटा को पुणी खोलिले ता भीतर केते खଣି खादान भीतर केते सब नुआ नुआ जिनस बाहर पुणी शेष में पानी झरुची ना सेमितिका आम ये बाह्य चेतनार पश्चात ताकू भेद करी 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 सी जदि गोटे अखंड शांतिर स्रोत कि गोटे अद्भुत ज्योति ज्ञानमय ज्योतिर आविष्कार कला कि गोटे शक्तिर आविष्कार अफुरंत शक्तिर आविष्कार कला अफुरंत शांतिर आविष्कार कला गोटे व्यापकतार स्पर्श पाइला तापर सेटा बहुत बृहत्तर सत्य गोटे महत आविष्कार सी एटा को बाह्यटा को तुच्छ मन करिवो एवं सेठी गोटे दृष्टि तार खोली जाऊँगी जे ताकू लगे यहीटा गोटे माया बोली तेणु से कहूँ अरे से जोटा मुझे जो नुआ कथाटा आविष्कार करीटा हूँ सत्य यहीटा हूँ ये जोटे अत्यधिक दुख द्वंद्व संघर्ष ये सब प्रकार आवर्जना अच्छी सब प्रकार अशुद्धता अच्छी यहीटा मिछ मुझा नुह मुझा तो ता कथा कहबारे मध्य गोटे सत्य अच्छी एवं ता सेटा गोटे उपलब्धि उपरे गोटे आंतर उपलब्धि उपरे तार सी जो गोटा घोषणा करुचे तारी उपरे आधारित सेटा से गोटे किसी गोटे माने एमतिका किसी गोटे गंजे खाई कथा कहूनी एवं तापाई सेटा गोटे स्थायी उपलब्धि एवं गोटे निश्चित एवं गोटे ता भितर गोटे तार दृढ़ता अच्छी एवं गोटे नूतन आविष्कार तो यही पर्यंत सब कथा जाइथला ये तार से सन्यासी से निजक न्यस्त कर निजक झास दे से अवस्थित अच्छी एवं ताप ये बाह्य जगतटा हूँ मिथ्या जड़ जगतटा मिथ्या से स्पिरिटा को अनुभव कर जो स्पिरिट हूँ प्योर वाइड आउ सी तेरे ये जो दुईटी विरोध भारत वर्ष को खंडित कर रखी जे दले होती सन्यासी आउ जड़े होती जड़वादी सी है जोगी ये है भोगी श्री अरविंद ये दुई बलद उपर जमी जुआली पकईदेवा भाई कामटा कर कथार किसी सत्य अच्छी यार कथार किसी सत्य अच्छी उभय सत्यर ऊर्ध्वे आहरी एक परम सत्य अच्छी या गभीर तेणु उभय को आहरी साधना करी एवं से सत्य को आविष्कार करने को हम जहाँ पृथ्वी गोटे नूतन दिव्य जीवन नूतन जगत नूतन मानव को जन्म दब अच्छा ये बिचरा जी जड़ जगत भितर छंदी होकर रही सी कौ साधना कर कौन कर से गोटे महत जिनसर परिचय पाइब से तो बाह्य स्तर अच्छी ना जड़र अंतराल से शक्ति अच्छी देहर पश्चात से शक्ति अच्छी आमको को आकाश कहिया चिल्का माछ पछे धाई को अन्य ग्रह ग्रहांतर ऊपर को उठा पड़ोनी आम भितर सूक्ष्म गोटे जिनस अच्छी एवं जड़ पश्चात आहरी गोटे माने दिव्य डिवाइन मैटर गोटे आहरी गोटे दिव्य अस्तित्व ता पश्चात अच्छी श्री अरविंद एवं जितेबाला से उभय कथा को समन्वित करुवा जे उभय होती एक समय दुईटा जाक कथा होती सी होती वन इज विदिन द हु इज सेल्फ एंड द वर्ल्ड सावित्री महाकाव्य गोटे लाड़ी जे सी एकाधारे ब्रह्म से एकाधारे जगत से एकाधारे सूक्ष्म से एकाधारे स्थूल स्थूल से इच्छा से सूक्ष्म स्तर स्थूल जड़टा को सृष्टि कर जो अद्भुत उपलब्धि जहाँ भारत वर्षे एवं सारा पृथ्वी रे आमर जो बहुत दिन जो विभाजन थिला एवं जहाँ आम समाज को दुर्बल कर रखी एवं यहीटा को आहरी गोटे उन्नतर पावच को नापी कि श्री अरविंद दिव्य जीवन ग्रंथ रखिंट एवं यही कारिकाटी से विषय इंगित कर यापर कारिका विषय जो माँ यस विषय आश्रमर साधक माने छात्र माने जो माने ये कारिकार गुमर यार असल रहस्यटा कौन बुझापी कि जोटे बुझी पार ना माँ को प्रश्न कर गोटे प्रश्न कर जो लिखा जाए दि आइडिया ऑफ इल्यूजन इज इटसेल्फ एन इल्यूजन या कौन यार अर्थ
ମୁଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ମା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇକି ଏଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇକି ଯେ ଏଇ ସବୁ ମାୟା କହିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭ୍ରମ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ମାୟା କହିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥରେ ମାୟା ଶବ୍ଦଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏଇଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି କିଛି କହିଗଲିଣି ଯେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଜଡ଼ବାଦୀ ଯେଉଁଟାକୁ ବୁଝିପାରିନି କି ଦେଖିପାରିନି ଯେଉଁ ଆତ୍ମାକୁ ବା ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ବା ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ମାୟା, ୟାର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯୋଗୀ ବା ଯିଏ ସେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି ସିଏ ଗୋଟେ ବିଶାଳତାର ଅନୁଭବ କରିଛି, ଗୋଟେ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ବିଶାଳ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟାପ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ଅମରତ୍ୱ ଏଇଟାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି। ଆଉ ତା ଉପରକୁ ମନେକର ଓହୋ ମୁଁ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକରି ସେ ପରମ ବ୍ୟୋମ ଭିତରେ ପଶିଗଲି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟୋମଟେ ତ ସବୁ ସରିନି, ପୁଣି ବ୍ୟୋମ ଭିତରେ ଆହୁରି କେତେ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ, ଆହୁରି କେତେ ଗ୍ରହ ଗ୍ରହାନ୍ତର, ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ କେତେ କେତେ ଅଛି, କେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, କେତେ ପୁଣି ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି, ପୁଣି କେତେ ସୁପରନୋଭା ଏବଂ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା? ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ସେମିତି ଆମ ପୃଥିବୀ ଭଳି ଜଡ଼ ନା ଚୈତନ୍ୟମୟ ବା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଲା କି ସେ ଆହୁରି କେତେ ରହସ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଅଛି ନା। ମୁଁ ଖାଲି ବ୍ୟୋମର ଯେଉଁଟା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠି କୌଣସି ଦିଗ ନାହିଁ, ସେଠି କୌଣସି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଏସବୁ କଥା ନାହିଁ, ସେଠି କୌଣସି ଭାଗ ନାହିଁ, ସେଠି ରହିଛି ଏକ ବ୍ୟାପ୍ତି, ଏକ ଶାନ୍ତି, ଏକ ଅମରତ୍ୱ, ଏକ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ସେଠି ଅଛି, ଦି ପିଓର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ତ ସେଠି ଏଇଟାକୁ ଓହୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହାନ ଆବିଷ୍କାର, କିନ୍ତୁ ମୋ ଚେତନାରେ ସେମିତି ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଅଛି ଗୋଟେ ଦୈହିକ ଆକାଶ ଅଛି, ଯେଉଁ ଫିଜିକ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଆକାଶରେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ପାର୍ଥିବ ଆକାଶ ଏବଂ ଏ ଜଡ଼ ଆକାଶଟା ନା। ଆଉ ମନର ଆକାଶ ଅଛି, ପ୍ରାଣର ଆକାଶ ଅଛି, ଆତ୍ମାର ଆକାଶ ଅଛି, ଅତିମାନସର ଆକାଶ ଅଛି, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ଲେନ୍ ଭିତରେ ସେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଠୁ ସେ କ୍ରିୟା କରୁଛି, ତାର ଭୂମି ସେଟା, ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୂମି ସେଟା। ତ ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଏଇଟା ଯେମିତି ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ସେ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ପୁଣି ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଯେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଧୀରେ ଗୋଟେ ଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଡାର୍କନେସ୍, ଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ୱାଇଲାଇଟ୍, ଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ଆଲୋକଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ ଆବରଣ ହେଇପାରେ ଏବଂ ଏ ଆଲୋକ ଭିତରେ ଯିଏ ଆଲୋକମୟ ପୁରୁଷ ଯିଏ ଚେତନାଟାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଓହୋ ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ତା ବସ୍ତ୍ରଟାକୁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବସ୍ତ୍ରଟା ଗୋଟେ ତାର ଆବରଣ ଏବଂ ତା ପଶ୍ଚାତ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଏଭଳି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଏକ ଆବରଣ ଏବଂ ଏ ଶରୀର ପଶ୍ଚାତରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ନା ଏହାର ଗଭୀରରେ। ତ ଆହୁରି ଆହୁରି ରହସ୍ୟ ସବୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଇନି, ଯାହା ଅନୁଦ୍ଘାଟିତ ସତ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି। ତ ମା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଇ ଏଭଳି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟା ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଭୂତାଣୁକୁ ଏଇ ମୋର ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଅଛି, ଏଇଟା ଏକ ସତ୍ୟ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଯାହା ଆମ ଜଡ଼ ଚକ୍ଷୁକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ, ଆଉ ସିଏ ଅଛି, ସିଏ ପୁଣି ଆମ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି, ସିଏ ପୁଣି ଆମକୁ ଆମର ସବୁ ଅକାମୀ କରିଦେଉଛି, ଆମ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି, ଆମର ସ୍ୱାଦ ବାରିଆ ଶକ୍ତି ସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିକରି ସେଥିରେ ମୋତେ ଶେଷରେ ପୁରା ମାରି ପକାଉଛି। ଏତେବେଳେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ ଗୋଟେ ଅଛି ଏବଂ ଯିଏ ପଶିକିରି ପୁଣି ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ମୋତେ 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 ପୁଣି ମାରି ପକାଉଛି, ମାରି ଦେଉଛି। ଆରେ କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା! ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛି ସେଇଟା ତ ଠିକ୍ ଦେଖୁନି। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିଟାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁରେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ଆଉ ସିଏ ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପଶିକିରି ଏମିତି ସବୁ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ କରିପାରେ, ତାହେଲେ ତ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟି ମୁଁ ଏଇ ଆଖି ଥାଇକିରି ଦେଖିପାରୁନି। ତେଣୁ ତା ମାନେ ରହସ୍ୟ ପରେ ରହସ୍ୟ, ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ସେ ତ ଆହୁରି କେତେ, ସେ ଗୋଟେ ଚେତନାର ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ଅଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି କ'ଣ ଆଖି ଦେଖେ,
आखिरू सबू ऑप्टिकल नर्व्स जाइकरी ब्रेन भितर पशुची ब्रेन मोर पढ़ाशुना मोर अतीत मोर माने जो परिवेश मु बढ़ी गोटे से विषय को लेकरी मो मनरे तार गोटे जो छाप अच्छी मोर जो व्यक्तित्वटा मो असल देखुची आखिटा गोटे आखि डोलाटा बा आखिटा गोटे कैमेरा भली देखुची मन ना तो यही मनरे मो मनरे जदि किसी विकृति अच्छी बधारणा अच्छी मते भलटा खराब देखा खराबटा भी भल देखा मु तार इंटरप्रिटेशन विभिन्न भाव करें से फूलटा को विभिन्न लोक तेणु मोर जो बाह्य दृष्टि ये कि साधारण मनीष जो चेतन अच्छी से मध्य गोटे मायामय जीवन यापन कर तार दृष्टिटा तार चेतनटा ठीक नुह पर्यंत से गोटे भ्रम रही विकृति रही तो सेटा जेहेतु एकदम ठीक नुह ओहो गोटे जा पुओ को साप कामुड़ी दौची ता माँ गोटे पाल दौड़ा देखिले कि गोटे कौन गोटे एमती तले पड़ी ताकू सेटा साप भली देखा ना से भावसी गोटे तार माने रजु सर्पवत सिमती गोटे जी मरुभूमि रे आउट पाउट होता गोटे पथचारी जे माने सेठी जो प्रचंड रौद्र आठी जो सबुआड़े बाली बाली आ भितर चली चलिक से गोटे जगह आउ गोटे जगह जाऊँ ओटरे बसिक जाऊँ सेठी जोटे से गोटे ओट पीवा चाहूँ निजे से पीवा चाहूँ से पानी चाहूँ आठी गोटे मरीचिका गोटे से गोटे भ्रम ये माया मरीचिका बोली कहते मायाटा को मरीचिका सहित से जो से गोटे संपूर्ण प्रतिफलन घटिक गोटे गछटा ओल्टा देखा बा गोटे हाँ तेणु सी यही प्रकार जो विकृति ये भी गोटे माया दृष्टि मायाटा को मरीचिका सहित तुलना कर अरे सेठी जाकर पहुँचला बेलू आम भावुले अरे आउ अल्प केते खंड आउ अल्प कई बाट गले आउ से जलाशयटा पड़ा अरे सेठी पहुँचला बेलू सी ना सेठी जलाशय किसी ना सेमती मरुभूमि तो यहाँ तो गोटे भ्रम होगा यहीटा स्थूल जगत में थी जो जड़ जगतटा को सत्य मन करुच्ची सेठी सब सब सत्य मो सत्य नुह से गोटे भ्रम रही तो साधारण मनीष गोटे एभली गोटे माया भितर भी अच्छी तार तार अर्थात सठिक दृष्टि सत्य दृष्टि निश्चित दृष्टि से लाभ करेनि पुणी जो कथा आम आलोचना करगले जे गोटे जोगी बा जे सन्यासी बा जे प्रकृत में से उपलब्धि लाभ कर जो मैंने खाली धर्ममत भितर रही था से शास्त्र शेष सिद्धांतटा को धारणा रखा लक्ष्य रूप से रखिक किसी कौन अभ्यास करते कि जी प्रकृति से उपलब्धि कर सारी बाह्य जगत में मिथ्या तो भारत वर्ष रे आमे जिमिति जो चेतन अच्छे आम ये बाह्य चेतन गोटे भ्रम अच्छे आमे अंतर चेतन जो जाइछु एपर्यंत आमर जो मैंने सिद्ध साधक बा जो मैंने सब आचार्य कि जो मैंने से मैंने जो पहुँची सेटा मध्य शेष कथा नुह से मैंने कहते जमी जो मैंने अद्वैत पंथी शंकर पंथी ज्ञान मार्ग पंथी जमी बुद्ध बुद्धंकर जो निर्वाण उपलब्धि जो शून्यर उपलब्धि जे मन गोटे स्तर रे मन गोटे विशालता एवं गोटे से किसी ना शून्य अच्छे शून्य माने से जो क्वांटम स्टेट बा सेठी जो गोटे अति सूक्ष्म चेतना रही सी एक सत्य और से गोटे अनुभव अच्छी से गोटे शांति अच्छी से गोटे विशालता अच्छी से एक ज्योति अच्छी किंतु आउ कहीं ना आउ कि ना सब हूँ शून्यवाद तो एक तो सी उपलब्धि कर अनेक अनुगामी हूँ तो सबू 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 लोक उपलब्धि कर न पारते किसी लोग अनुगामी तो उपलब्धि भी कर परवर्ती काल भी उपलब्धि कर डेभलप कर तेज जहाँ हो ये कथा श्री अरविंद जो सी जो एडवेंचर सी जो नूतन चेतना दिगरे जो साधना जो उपलब्धि सी अतीतर समस्त उपलब्धि को से समयक्रमे सी भी अनुभव कर शंकराचार्य जो जो माने श्री अरविंद जो से गायकवाड़ साथी जो बरोदार राजा ता साथी जो काश्मीर भ्रमण जाते बर्तमान जोटा पीओके अच्छी जो सेठी
कौन माउंट सोलोमन कहते हैं सेठी जो शंकराचार्य जो जो पीठ अच्छे तो से जो जेकोसी महात्मा जदि से किसी जन सिद्ध महात्मा होता जो जगह को से जाइछन्ति जो जगार से ध्यान कर समय साधना कर समय अवस्थान कर जगार चेतनार वातावरणटा अद्यावधि उज्जीवित अच्छी एक कथा स्वयं श्री अरविंद घोषणा करते से काश्मीर भ्रमण में जाते से शंकराचार्य पर्वत को सेठी आरोहण करते से पहुँची आधार एत शुद्ध एवं ग्रहणशील थिला जे तत्क्षणात् से अद्वैत चेतना भितर प्रवेश करेंगे ए संपर्क में से कविता रचना कर उपलब्धि को श्री अरविंद प्रकाश कर बर्तमान से अद्वैत जो कविताटी पाठ करुच्ची जो आम धारणा करना जे से उपलब्धिटा कौन एवं तख्ती सोलोमान गिरीपथे चलुली मुहि जेउठी रही उभा शंकराचार्य क्षुद्र देवालय एकाएक कालर उपांतु सनातन अभिमुखी हुई उल्लंघ शिखर परे अंत करी धरणीर असार प्रणय आमर ये पार्थिव चेतना स्थूल चेतनार ऊर्धरे जड़े एक अच्छा से उपलब्धि को से लाभ कर एक छड़ा दुई कहीं ना निराकार निर्जनता करिथिला मोते समाच्छन्न सबु होई जाइथिला अवज्ञात एक नामातीत असंभूत अद्वय सद्वस्तु एक विश्व विवसन जमती ये जो उपढौकन गुड़ाक अच्छी पृथ्वी जिते सब केते प्रकार पक्षी केते प्रकार मनुष्य केते प्रकार वृक्षलता केते प्रकार ये कहीं ना से आत्मा जमी युवा वस्त्र भली था से विवसन माने विवस्त्र होकर अच्छा एवं एका अच्छा से एक अद्वैत अच्छा से एकम ब्रह्म से विराजमान एक अच्छा परम स्तब्धता मुझे अधा पढ़ी निराकार निर्जनता करिथिला मोते समाच्छन्न सबु होई जाइथिला अवज्ञात एक नामातीत असंभूत अद्वय सद्वस्तु एक विश्व विवसन असीम तथा अतल चिरदिन अटल अच्युत परम स्तब्धता एक थिला जहा परम पुरुषंकर एकमात्र वाणी सेठी कौन सी वाणी नहीं स्तब्धता अच्छी नीरवता अच्छी अज्ञात आरब्धि आउ अवाणी समाप्ति आदि नहीं कि अंत नहीं क्षण दृष्टि क्षणश्रुति सबुथिले विलयन आणे आमर साधारण मनुष्य जो क्षण दृष्टि क्षणश्रुति अच्छी से गुड़ाक से किसी ना अनधिगम्य शिखरे करे राजुति तापर संपूर्ण भाव गोटे भिन्न जगत भिन्न एक उपलब्धि जोटे केवल से अद्वय अच्छा से परम एक अच्छा निसंग स्थिरता एवं शून्यमय प्रशांति अक्षर निर्वाक कंचुक परे प्रकृतिर रहस्य सर्वर ये गोटे भिन्न जगत आ गोटे उच्चतर जगत गोटे उच्चतर उपलब्धि परिचय दौरान तो श्री अरविंद यहाँ उपलब्धि कर शंकर जहाँ उपलब्धि कर उपलब्धि को प्राप्त होती किंतु यह शेष कथा नुह परम रहस्य आहरी लुकायित भाव रही सेमती बुद्धंकर तेणु शंकर साहित्य जोग साहित्य ये माया शब्द अच्छी जे से चेतना को लाभ कला ताप ये जड़ जगत बाह्य जगत हूँ मायामय ताठू आहरी सूक्ष्म एवं आहरी गोटे गभीर आहरी एक उच्चतर अनुभूति एवं आमर बौद्ध धर्म से माने भी ये जमती ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जगन मिथ्या ये बाह्य जगत स्थूल जगतटा मिथ्या बोली घोषणा कले ना उपलब्धि होला परे अरे सी अच्छी यहीटा हूँ मान अपर पक्षे बौद्ध धर्म भी से माने भी बाह्य जगतटा माने से भी जो निर्वाण उपलब्धि एठी से कहते खाली शून्य अच्छी कहीं ना
ये शंकर कहते जे सेठी जड़े व्यक्ति अच्छा ईश्वर अच्छा जी एक परम एक हूँ से गोटे व्यक्तित्व अच्छे गोटे सत्ता अच्छे ये कहते कहीं ना कि ना सब शून्य तो से एक श्री अरविंद उपलब्धि निर्वाण उपलब्धि से घोषणा कर निर्वाण एक कविता अच्छी से कविता पाठ करुचे सर्वे तिरोहित मात्र अच्छे मुक निसंग एकक भावनार मुक्त मन शोकर हृदय क्रमश हराई स्थिति होइलेणी अविश्वसनीय से जगह दुख शोक एगुड़ा किसी ना कहीं ना मु ना प्रकृति नाही जना अजना विवाक नगर से वर्णहीन छायाचित्र एक से स्थिति में पहुँचिक श्रीविंद देखुन गोटे सिनेमा भाई देखुं ये लोक गुड़ाक जाऊँच जो रास्तार लोक भली देखा जाऊना सिनेमा रिल खोलला बेलू जमी गोटे छायाचित्र देखा जाए से चेतना रही देखला बेलू युवा सब छायाचित्र भली देखा तो गोटे माया ए मायाबात नगर से जिते जो से निर्वाण उपलब्धि लाभ कले जो लेलेठू जो ध्यान कथा शिखिकी एवं सीट देखा जाउची जे रास्तार जो गोटे सहर जो रास्तार जो सब साधारण लोक आम जमी गाड़ी मोटर चली लोक घोघा गोटे छायाचित्र भली देखा जाउची नगर से वर्णहीन छायाचित्र एक भाषे कंपे माया जथा रूप सबू मातर अकाय खाली छाईटा मैंने तार देह फेह एगुड़ाक रक्त मांस देखा जाउची कि बही जाए चलचित्रे शून्यकार सबू असहाय पर्वत बा अकूल सागरे प्रलयांते जगतटा जाक अभिबंध्य शाश्वत मातर रहिछन्ति एही विराजित शांति एक सुमहान निर्विशेष स्थिर सकलंक स्थलासीन जाथिली एकदा से शांति भितरे असबद अनामिक आप्तकाम आधेय शून्यत्व अज्ञरे हेबा पाए क्रमे अगोचर अथवा पुलकिबाकु ज्योतिर्मय अनंत सागर जे सेठी गोटे आनंद रही ज्योति रही शांति रही किंतु सब शून्य शंकराचार्य कहले ए सब रही किंतु जड़े एक अच्छी एक व्यक्तित्व अच्छी एवं से अद्वय ईश्वर अच्छा तेबे जो मैंने उपलब्धि को धारणा कर उपलब्धि प्राप्त होती जो मैंने अनुगामी एमती गोटे अच्छी आम से पहुँचा बोली से मैंने साधना किसी कर दैनंदिन अभ्यास किसी अच्छी तो से मैंने सेटा हूँ सत्य आ बाह्य जगतटा जड़ जगतटा पृथ्वीटा ये सब हूँ मायामय तेणु ये माया शब्दटा ये उभय बौद्ध एवं ये जो मैंने ज्ञानपंथी शंकरपंथी से मैंने आभि कि अन्य वैष्णव मार्ग से मैंने भी देखुं ये पृथ्वीटा जेहेतु ये जरा रोग मृत्यु सब अच्छी ऊर्ध्वलोक गोटे अच्छे साकेत गोलोक वैकुंठ से गुड़ा हूँ स्वर्ग आईटा ही हूँ असल कथा यही पृथ्वीटा हूँ दुखमय एवं से मैंने भी प्रकारांतर पृथ्वीटा ही प्रकृत माया लोक ये जेपर्यंत रही है कष्ट पाँच ये सब जंजाल अच्छे तो मोटामोटी आमर एपर्यंत आमर हिंदू धर्म वैदिक जुग कथा छाड़ एवं से जुग कथा एवं जो आमर आम अंतत जो जुगे बंचीचे तार जदि आम 2000 वर्ष कि 3000 वर्ष पछक जाकि देखा जो बुद्धंकर जब आविर्भाव है कि शंकर जब आविर्भाव है अष्टादश शताब्दी हूँ शंकर अच्छा तार ख्रीष्टपूर्व मैंने तार 500-600 मसीहा भितर बुद्ध जन्म होते तो सेबेठू तो आम भारत वर्ष माया संपर्क में इवन जैन धर्म अन्य जो सब रही मतलब से भी माया कथाटा को यहाँ सब धर्म किसी ना मैंने माया शब्द प्रचलन अच्छी तेबे
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସେଠି ବି ଆମର ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ଅଛି, ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଦୋଷ ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ସୀମିତତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟା କଥା ମୁଁ ଯେ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ, ମାୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ମତ ରହିଛି ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଆଉ ଶଙ୍କରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର, ସେଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ସ୍ଥୂଳ ଜଗତଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଜଣେ ଜଡ଼ବାଦୀର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମ ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ କି ସେ ରାଜି ନୁହଁ, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷକୁ। ଇଆଡ଼େ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜ୍ଞାନମାର୍ଗର ଶଙ୍କରପନ୍ଥୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେମିତି ପୃଥିବୀଟାକୁ ମାୟା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭ୍ରମ ଅଛି, ଉଭୟ ଯେଉଁ ମାୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ମାୟା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତା। ସେମାନେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯେ ଇଏ ଗୋଟାଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଫର ଜୋନ୍ ଭଳି ଅଛି। ଏମାନେ ଯେଉଁ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ ଅକ୍ଷର ଏମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଶଙ୍କରପନ୍ଥୀମାନେ, ଆଉ ସେମାନେ ତ ବ୍ରହ୍ମ କଥା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୂନ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧମାନେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା ତଥାପି ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର। ଏହା ଉପରେ ଆହୁରି ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତାକୁ ଆମକୁ ଉଠିବାକୁ ଅଛି, ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ଆମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଯେଉଁଠି ସେଇ ଏକ ଭଗବାନ ସିଏ ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତିରୁ, ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପରୁ ସିଏ ଏଇ ପୃଥିବୀ, ଜଡ଼ ଜଗତ, ଏଇ ବିଶ୍ୱ, ଏ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଜଗତଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ, ସେଇଟା ମାୟାବ୍ରତ, ଯାହା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ମାୟାବତ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆହୁରି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଭୀରତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଏଇ କଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦି ଆଇଡିଆ ଅଫ୍ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ ଇଜ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ଆନ୍ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍। ତୁମେ ଯେଉଁଟାକୁ ଭ୍ରମ ବୋଲି କହୁଛ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମିତ ଚେତନାରେ ରହିକିରି କଥା କହୁଛ ଏବଂ ଏଟା ପରମ ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ତ ଏହାପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟା କ'ଣ ତାହେଲେ ନା, ବିହାଇଣ୍ଡ ଅଲ୍ appearances, even the most illusory, there is a truth, a conscious will that presides over the unfolding of the universe. ଏଇ ଯେଉଁ ଆପାତତଃ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ଅଛି ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଧରି ନେଲୁ ଯେ ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଏକଦମ ମାୟାମୟ ବୋଲି, ଏହା ପଶ୍ଚାତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜଡ଼ ଜଗତ ପଶ୍ଚାତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଲୁକାୟିତ ହେଇକରି ଅଛି ଏବଂ ଏ କନସିୟସ୍ ୱିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରିଜାଇଡ୍ସ ଓଭର ଦି ଅନଫୋଲ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଦି ୟୁନିଭର୍ସ, ଗୋଟେ ସଚେତନ ସଂକଳ୍ପ, ଗୋଟେ ଅତିମାନସ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ପରମାଜନନୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ, ଯେଉଁ ଚିତ୍ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆହୁରି ସେ ଗଭୀରତର ଭୂମିରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ପରମ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇକରି, ଆଉ ଗୋଟେ ପରମ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇକରି, ଯେଉଁ ପ୍ରଜ୍ଞା କଥା, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଧାରାବାହିକ ଯେଉଁ ଏକାରିକା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଏ ଆହୁରି ଗଭୀର ସ୍ତରରେ ଏକ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅଛି ଯେଉଁ ୟାସ୍ମିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତା ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣୀ, ଯେମିତି ଯେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ସେ ପରମ ଜ୍ଞାନ, ପରମ ଚେତନାରୁ ଯେମିତି ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ଯେମିତି ବହି ଆସିଛି, ସିଏ ସେମିତି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ଆହୁରି ଏକ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଏବଂ ଆହୁରି ଏକ ଅନନ୍ତ ଉତ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଠୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଯେଉଁଠୁ ଏଇ ଜଡ଼ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି ଈଶୋପନିଷଦରେ, ସପରିୟାଗାତ ଶୁଦ୍ଧ ପାପ ବିଦ୍ଧମ୍ କବି ମନିଷୀ ପରିଭୁ ସ୍ୱୟଂଭୁ ତଥା ତଥ୍ୟୁତ ଅର୍ଥାନ ବ୍ୟବଧାତି ଶାଶ୍ୱତୀଭ୍ୟ ସମାଭ୍ୟ। ସିଏ ପରମ ଶୁଦ୍ଧ,
ଏବଂ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ସେ ଅବ୍ୟୟ ସେ ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନାରୁ ସିଏ ପୁଣି ହେଇଛନ୍ତି କବି, ସିଏ ମନୀଷୀ, ସିଏ ପରିଭୁ, ସିଏ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ। ଆଉ ଏ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଜଗତଟାକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଡ଼ିକିରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଠି କିଛି ମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବା କିଛି ଗୋଟେ ସେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଏଇ ସମୁଦାୟ ଜିନିଷକୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତା ମାନେ ଏଇ ପ୍ରଜ୍ଞା ସବୁ ରହସ୍ୟର ଯେଉଁଠି ସେ ପରମର ସବୁ ଆମର ସନ୍ଦେହ ସବୁ ଭ୍ରମକୁ ଦୂର କରି ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଏବଂ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯିଏ ଜଡ଼ ପଶ୍ଚାତରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର କଥା ଅଛି ଯାହା ଯିଏ ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ ଧାରଣ କରିଛି ଯେଉଁଠି ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ଚୈତନ୍ୟମୟ ସତ୍ୟମୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଳ୍ପନା ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇକରି ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟାଏ ବାଇଗଣ ପଲି ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆଉ କ'ଣ ତେନ୍ତୁଳି ଫଳିବ କି? ତେଣୁ ଏଇ ଜଗତଟା ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସେମିତି ହୋଇ ଉଠିବ। ଆମର ଗୋଟେ ବିବର୍ତ୍ତନ ସୋପାନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ଭିତରେ ଅଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନ ଚେତନା ଭିତରେ ଅଛୁ ବୋଲି ଆମକୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ସବୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା ରୂପକ ପଦ୍ମଟି ଫୁଟି ଉଠିବ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ସବୁ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର। ଯିଏ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦମୟ ଚୈତନ୍ୟମୟ ସତ୍ୟମୟ ହେଇକରି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବେ ବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ସବୁ ଶିବ ମଙ୍ଗଳମୟ ସବୁ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ସେଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଚେତନାରୁ ସତ୍ୟଶିବ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ପଶ୍ଚାତରେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ଆମର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ସହାୟ ଏବଂ ତାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କଥାଟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଯାହାକୁ ନା ଯୋଗୀ ପାଇଛି ନା ଭୋଗୀ ପାଇଛି, ଯାହାକୁ ନା ୟୁରୋପ ଜାଣିଛି ନା ଏସିଆ ଜାଣିଛି। ଯଦିଓ ୟୁରୋପ ଏସିଆ ତାଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକତା ଆଦର୍ଶ ପଶ୍ଚାତରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅଛି। ସେମାନେ ଜଡ଼ ଉପରେ ଏବଂ ବସ୍ତୁଗତ ଉନ୍ନତି ଉପରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟବାଦୀମାନେ ବା ଆମର ଭାରତୀୟ ବା ଆମର ଏସିଆର ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଉପରେ ବା ସେଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ କଥା ବା ଏ କଥା ତା ଉପରେ ଆମେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିଛେ ବା ଅଧିକ ଉପଲବ୍ଧି ଆମର ଅଛି ଆମ ଐତିହ୍ୟରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥାପି ଗୋଟେ ଫାଟ ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଭେଦ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ଚୈତନ୍ୟମୟ ସତ୍ୟମୟଙ୍କୁ ନା ଆବିଷ୍କାର କରିଛୁ ନା ଏ ପୃଥିବୀଟାକୁ ସତ୍ୟ ଶୁଭ ସୁନ୍ଦର କରିକି ଗଢ଼ିପାରିଛୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହେଇପାରିନି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ଚେତନାର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରି ଏ ଉଦ୍ଘୋଷଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଏ ପୃଥିବୀଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାୟା ନୁହଁ, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଏବଂ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନି ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଆରେ ପଥରଟା ଭିତରେ ନିଆଁ ଅଛି କ'ଣ ଆଗରୁ ଦେଖାଯାଉଛି? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଥରଟାକୁ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମେଟାଲ ବା ଇଏରେ ହିଟ୍ କଲାବେଳକୁ ତା ଭିତରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଛି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଅଣୁ ଭିତରୁ ପୁଣି ପାରମାଣବିକ ଶକ୍ତି ତାହା କେତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଏବଂ କିଭଳି ରାଡ଼ିଏସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ କିଭଳି ଆଲୋକ ଅଛି କିଭଳି ଯଦି ଏକ୍ସପୋଜନ୍ ହେଲା ବେଳକୁ କି ବିରାଟ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେ ସମ୍ଭବ ଆହୁରି ଏକ ପରମ ସତ୍ୟ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଅଛି ଏ କଥା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ସୂଚନା ଏବଂ ଏହାର ଘୋଷଣା ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ବିହାଇଣ୍ଡ ଅଲ୍ appearances, even the most illusory, there is a truth, a conscious will that presides over the unfolding of the universe. ସେ ସେଇଠି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ନାଟକର ଦୃଶ୍ୟ ପରେ ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ ସିନ୍ ପରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ସେ ଧୀରେ 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 ଏଇ ପଟଳ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। କେମିତି ସେ କେମିତି ଏଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାଟା ଖାଲି ଆମ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇନି। ଆମେ ତ ଅନ୍ଧ ବା ଆମ ଭିତରେ ଅକ୍ଷମତା ଅଛି। ସିଏ ଯେଉଁ ଆମର ଆଖି ଉପରେ ଯେଉଁ ପଟଳ ବନ୍ଧା ହେଇଛି
ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି ଏଇଟାକୁ ସେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ଫଳରେ ଦିନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ସତ୍ୟ ସେ ସ୍ଥୂଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହେବ। ମ୍ୟାଟର ସାଲ୍ ରିଭିଲ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଫେସ୍। ଏହି କଥାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ମା ଶେଷରେ ଏଇଟା ଶ୍ରୀବିନ୍ଦୁଙ୍କର ଆଫର୍ମେସନ୍କୁ କହିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟାଞ୍ଜିବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଅଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟସ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଆଫିୟରାନ୍ସେସ୍। ଯାହା କିଛି ପ୍ରାତିଭାସିକ ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ର ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହା ପଶ୍ଚାତରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଟାଞ୍ଜିବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଅଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଏକ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁ ହେବ, ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିହେବ, ଅନୁଭବ କରିହେବ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଇଲ୍ୟୁଜରୀ ଇନକୋହେରେନ୍ସେସ୍। ବାହାରେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇନି, ସଜଡ଼ା ହେଇନି ଏବଂ ସବୁଟା ମାୟାମୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ମାୟାମୟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରାତିଭାସିକ ଜଗତର ପଶ୍ଚାତରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଜଗତ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ସତ୍ତା ଏବଂ ବାସ୍ତବ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ସେଇଠୁ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ଉନ୍ମିଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ରିଅଲ୍। ଆମେ ପୃଥିବୀଟାକୁ, ଜଡ଼ ଜଗତଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା କହିପାରିବାନି। ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବତା, ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଆୱାର ପରସେପ୍ସନ୍ ଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫଲ୍ସ। ଆମେ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଭୂମିରେ, ଅହଙ୍ଗତ ଭୂମିରେ, ମାନସିକ ଭୂମିରେ, ମନଚେତନାରେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛୁ, ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନୁ ବୋଲି, ସେ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନୁ ବୋଲି ଆମକୁ କେଉଁଟା ମାୟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଆମେ ସେଟାକୁ କେଉଁଟା ଅବାସ୍ତବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିଟାରେ ହିଁ ମିଥ୍ୟା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବା ଯେଉଁ ଏଭଳି ବୁଦ୍ଧିଗତ ସ୍ତରରେ ତ ସେ ଭ୍ରମ ରହିଛି, ସେ ମିଥ୍ୟା ରହିଛି, ସେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ଏଇ ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଏକପାଖିଆ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ଏଇ ନୈତିକ, ଧାର୍ମିକ, ୟା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଆତ୍ମାର ଚେତନାକୁ, ସେଇ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ, ପ୍ରଜ୍ଞା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା ନେତ୍ରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ସବୁ ଜିନିଷର ଗଭୀରରେ ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପରମା ଜନନୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ସବୁ କଥାକୁ, ଜଡ଼ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେତେ ସବୁ ଚେତନାର ସ୍ତର ଅଛି, ଯେତେ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗ କି ଯାହା ସବୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଜଗତ ଅଛି ବା ପରମ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଜଡ଼ ଭିତରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀରରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ବୈଚିତ୍ର୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଯଥା ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ପୁଣି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଯେ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ବିଲ୍ଡ ବାଇ ରାଣ୍ଡମ୍ ବ୍ରିକ୍ସ ଅଫ୍ ଚାନ୍ସ। ଖାଲି ଆପେ ଆପେ ଏମିତି ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ଏ କଥା ନୁହଁ। ଏ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡେଷ୍ଟିନିସ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ କି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଇ ଭଗବାନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ବା ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ସବୁ କଥା ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମିତି ହାତ ଫାତ ମାରିକିରି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ଏଇଟା କରିନାହାନ୍ତି। A conscious power has drawn the plan of life. There is a meaning in each curve and line. ତେଣୁ ଏଠି ଯାହା କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବା ୟାର ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ପ୍ରକାଶ ଯାହା କିଛି ଏଠି ହେଉଛି ତାର ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି। It is an architecture high and grand by many named and nameless masons built. ଅନେକ କାରିଗର ଏଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାର ନାଁ ଅଛି, କାର ନାଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ନିର୍ମାତା ଏହା ପଶ୍ଚାତରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ସବୁ ସତ୍ତାମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି ଏଇ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ପରମା ଜନନୀ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତରେ ଅଛନ୍ତି। In which unseen hands obey the unseen. Unseen hands obey the unseen. ସବୁଠୁ ଯିଏ ଅଜ୍ଞାତ ସିଏ ହେଲେ ସେଇ ପରମ ଏବଂ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଅନେକ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଆହୁରି କେତେକ ନିର୍ମାତା, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିର ୟା ପଶ୍ଚାତରେ ଅଛନ୍ତି।
and of its master builders she is one. ଏଠି ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ସାବିତ୍ରୀ ପରମା ଜନନୀ ଏବଂ ଅଦିତି ପରମେଶ୍ୱରୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ, ତାଙ୍କ ହାତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା ପଢ଼ିବି। ସେ କବିତା ହେଉଛି ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି। ସେଇ ଯେଉଁ ପରମ ଯିଏ ଯାହାର ଗନ୍ଧ ବାସ୍ନା ପାଇନାହାନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀମାନେ ଏବଂ ଯାହାର ସୁରାକ ପାଇନାହାନ୍ତି ବୌଦ୍ଧମାନେ ବା ବୁଦ୍ଧ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭେଟିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ତାର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଅବତାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବତାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭୁ, ଏବଂ ତ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ପୃଥିବୀ ରହିଛି, ଏ ବିଶ୍ୱ ରହିଛି, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଏ ସବୁ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କବିତା। ମୁଁ ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାନ୍ତରଟି ପଢ଼ୁଛି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ଏଟାକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ, ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ସମୟ ଅଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଂରାଜୀଟା ପଢ଼ୁନି, ଇଂରାଜୀ ସହିତ ଏଇଟା ପଢ଼ିଥିଲେ ଏସବୁ ତାଙ୍କର କବିତା ଭାରି ଚମତ୍କାର, ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ, ଏବଂ ସେଟାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁକି ଓଡ଼ିଆଟି ପଢ଼ୁଛି। ଇଂରାଜୀ ନାଁ ଥିଲା ବିକଜ ଦାଉ ଆର୍ଟ, ସେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି। ତୁମେ ଯେଣୁ ସର୍ବାନନ୍ଦମୟ ବିଶ୍ୱମୟ ଶୋଭାର ଆକର, ପ୍ରେମ ସମ୍ମୋହିତ ଅନ୍ଧ ଆତ୍ମା ମୋର ତୁମ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆତୁର। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏ ନିର୍ବାଣରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏଇ ଅଦ୍ୱୈତ କେଉଁ ଜଣେ ଲୋକ ଖାଲି ଅଛି, ସେଠି କେଉଁ ଲୀଳା ହୋଇପାରିବ ନା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବ ନା, ସେଠି କିଛି କେଉଁ କଥା ହେଇପାରିବ, ସେ ତ ଜଣେ ଅଛି ଆଉ। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧରେ ଏ ଯେଉଁ ପରମ ରହସ୍ୟ ଆହୁରି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆତୁର ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ଥାଇ ବହନ ସେ କରୁଥାଏ ଅଲୌକିକ ପରଶ ତୁମର, ଶିହରି ଶିହରି ଉଠେ ସହି ସେହି ରସମୟ ରଭସର ଭାର। ସିଏ ସେଇ ରସ, ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ସେ ବହନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରେମର କିଛି କିଛି ଚିଟା ସବୁଠି ଅଛି ବୋଲି ଏ ଜଗତ ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଟାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପାଇନାହାନ୍ତି। କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଭଳି ଏବଂ ସେମାନେ ଏଠି ସେଠି ଶୁଙ୍ଘି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ରସ, ସେଇ ଆନନ୍ଦ, ସେଇ ପରମ ରହସ୍ୟ, ସେଇ ସର୍ବାନନ୍ଦ, ସେଇ ଯିଏ ଏକ ଧାରାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ, ଏବଂ ସିଏ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ଜଗତ, ସିଏ ଏକ, ସିଏ ପୁଣି ବହୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ। ଏଇ ରହସ୍ୟକୁ ଯିଏ ପାଇଲା, କିଏ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବନେତ୍ର ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋପନ ଚାହାଣୀ ତବ ଦିଶିଯାଏ ମୋତେ। ତାମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ତାହାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଲାଭ କରିକି ଘୋଷଣା କଲେ, ଶଙ୍କର ଏକ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଲାଭ କରିକି ସେ ନିର୍ବାଣର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଭ କରିକି ଘୋଷଣା କଲେ, ଏବଂ ସବୁ ଲୋକ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତ ନ ହେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି, ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିବି ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଦ୍ୱୈତ ପରମେଶ୍ୱର ଏକମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିଜା ନାସ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗନ୍ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିକରି ଶଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସିଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଧରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ତୁମେ ଶବ୍ଦ ଯାହାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବନେତ୍ର ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋପନ ଚାହାଣୀ ତବ ଦିଶିଯାଏ ମୋତେ, ତୁମରି ମୋହନ ସ୍ୱନ ଶୁଣେ ମୋହି ପ୍ରତି କଣ୍ଠସ୍ୱରେ। ତୁମେ ଯେହେତୁ ସବୁ ହେଇଛ, ତୁମେ ହେଉଛ ଏଇ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଜଗତ, ସବୁର ପଶ୍ଚାତରେ ମୁଁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଶୁଣୁଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ତୁମକୁ ଶୁଣୁଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ତୁମର କଣ୍ଠସ୍ୱର। ତୁମରି ମାଧୁରୀ ମୋର ମରମ ମନ୍ଥନ କରେ ପ୍ରକୃତିର ପଥେ, ତବ ପ୍ରେମ ପାଶ ଏଡ଼ି ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଆଡ଼େ। ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଏପାଖ ସେପାଖ ହବାର ମୋର ନାହିଁ।
ସର୍ବଜୀବେ ଅନ୍ତର ମୋ ଭଲ ପାଏ ଏକା ତବ ଦେହ। ଚେତନା କଥା କହିଲେନି, କେବଳ ଚେତନା କଥା କହିଲେନି, କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କଥା କହିଲେନି, ତାଙ୍କ ଗୁଣ କଥା କହିଲେନି, ତାଙ୍କ ଦେହ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଲି ବି ତୁମେ ଅଛ। ସର୍ବଜୀବେ ଅନ୍ତର ମୋ ଭଲ ପାଏ ଏକା ତବ ଦେହ, ତୁମରି ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ପ୍ରତି ପତ୍ରେ ପ୍ରତିଟି ପାଷାଣେ। ମାନେ ସ୍ଥୂଳର ପଶ୍ଚାତରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅଛ। ଆଣନ୍ତି ତୁମକୁ ବହି ସେମାନଙ୍କ ଅଗ୍ନି ପକ୍ଷୀ ନିଶେଷ ସମୂହ। ଅଗ୍ନିପକ୍ଷୀ ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିର୍ଯଥୈକ ଭୁବନଂ ପ୍ରବିଷ୍ଟୁ ରୂପಂ ରୂପಂ ପ୍ରତିରୂପ ବଭୂବ ଏକସ୍ତଥା ସର୍ବଭୂତାନ୍ତରାତ୍ମା ରୂପಂ ରୂପಂ ପ୍ରତିରୂପ ବହିଶ୍ଚ। ସବୁ ପଶ୍ଚାତରେ ସେ ପରମ ଅଗ୍ନି, ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ। ଏବଂ ସେ ରୂପ ରୂପ ପ୍ରତିରୂପ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ସ୍ରଷ୍ଟା ସୃଷ୍ଟିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନା। ଏବଂ ତଥାପି ରୂପಂ ରୂପಂ ପ୍ରତିରୂପಂ ବହିଶ୍ଚ, ତଥାପି ତା ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସବୁର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିପକ୍ଷ, ଏଠି ସେ ଅଗ୍ନି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ସୂକ୍ତରୁ ଋଗ୍ବେଦ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସେ ଅଗ୍ନି ଖାଲି ଜଡ଼ ଅଗ୍ନି ନୁହେଁ, ସେ ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ। ଅଗ୍ନି ହେଲେ ସେ ଜ୍ୟୋତି, ଅଗ୍ନି ହେଲେ ସେ ଶକ୍ତି, ଅଗ୍ନି ହେଲେ ସେ ସଂକଳ୍ପ, ଅଗ୍ନି ହେଲେ ସେଇ ନିର୍ମାତା। ଅଗ୍ନି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଅଗ୍ନି ପକ୍ଷରେ ଏ ଅଗ୍ନିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଅଛି। ଏ ଅଗ୍ନି ଜଡ଼ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥୂଳ ଦୈହିକ ଅଗ୍ନି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣିକ ଅଗ୍ନି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଣି ପଞ୍ଚାଗ୍ନି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେତେ ବିବିଧତା, ପ୍ରାଣର କେତେ ସ୍ତର। ଏ ମନାଗ୍ନି ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାଗ୍ନି ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନି ଅଛନ୍ତି, ଅତିମାନସ ଅଗ୍ନି ବି ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ନି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଅଗ୍ନି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରବାହ, ଏବଂ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତଟା ହେଉଛି ତା ଗୋଟେ ଚର୍ମ ଭଳି, ତାର ଗୋଟେ ବହିରାବରଣ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଅଗ୍ନି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଗ୍ନିପକ୍ଷ କଥାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନର ଅନ୍ତହୀନ ଚିତ୍ରଣ ଚାତୁରୀ ତୁମେ ଏକା ଜଣେ। ସେ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି କଲା, ଏକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଏକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ଭିତରେ ବି ଏକ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ସତ୍ତା ଭାବରେ ଏବଂ ଦୈହିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ। ଜଳଯାତ୍ରା କରେ କାଳ, ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଜଳଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଏଇ କାଳ ଟାଇମ୍ ଇଏ ଜଳଯାତ୍ରା କରୁଛି। ସେ ଅକାଳ, ସେ କାଳାତୀତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ପରମ ରହସ୍ୟ ସବୁ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ କାଳ ହେଉଛି ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ କ୍ରମ ଉନ୍ମୋଚନକାରୀ ଏକ ଶକ୍ତି। କାଳ ମଧ୍ୟ ଚେତନା, କାଳ ପଶ୍ଚାତରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। କାଳ ପଶ୍ଚାତରେ ଖାଲି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, କାଳ ପଶ୍ଚାତରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଖାଲି ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ଅଛି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପରମ ପ୍ରଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଅଛି ପଛଛନ୍ତି ପଶ୍ଚାତରେ। ଜଳଯାତ୍ରା କରେ କାଳ, ତୁମେ ଥାଅ ତାର ଆଢୁଆଳେ। ସାଗ୍ରହ ଭରସା ସବୁ ଭବିଷ୍ୟର, ତୁମେ ତ କେବଳ। ଆମେ ପାଇନୁ ଆଜି, ଖୋଜୁଛୁ ତୁମକୁ, ପାଇବୁ ନିଶ୍ଚୟ। ତୁମେ ହେଲ ଭବିଷ୍ୟତ, ସେଇ ପରମ ପ୍ରଜ୍ଞା ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଆମେ କେମିତି ସେଇ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେଇଥିପାଇଁକି ଆମକୁ ସେଇ ସାହସ, ସେଇ ଆଗ୍ରହ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁକି ତ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ କାଳିକା। ତେବେ ଶେଷରେ ମୁଁ ପୁଣି କାରିକାଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ପାଠ କରିବି। Science is not this universe. The idea of illusion is itself an illusion. There was
never illusion, yet into human mind that was not the concealing and disfigurement of a truth. ओडिया भाषांतर थिला एही विश्व रे आकस्मिकता अर्थात चांस बोली किसी नाही, मायार धारणा ही माया। मनीष मनरे एभली कौनसी माया भ्रांति थाई न पारे जहाँ कौनसी ना कौनसी सत्यर लुक्कायित बा विकलांग रूप नुहे। अर्थात ए पर्यंत जोड़ा को आम माया बोली कहीचु ताहा हूँ सत्यर एक लुक्कायित एवं विकलांग रूप। ता पश्चात परम सत्य आ लुक्कायित होकर रही। ताहले आमर आमे केमती से प्रज्ञा नेत्र को प्राप्त हवा, से परम सत्य को केमती आविष्कार करिबा। शेष मु पुणी गोटे मंत्र पाठ करी आमर आज आलोचना को शेष करिबा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरंगैः पुष्टुवांसतनूभिः देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। वंदे मातरम्।